హలో ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? ఫ్రెండ్స్, ଲାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆଠୁ ତେଲୁଗୁ ଲେସନ୍ରେ ଆମେ ବେସିକ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମେ ସହଜରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିବା ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିକି ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସହଜରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିବା ତାହା ଶିଖିବା। ଆଜିର ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତେଲୁଗୁରେ ପଚାରିବା మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు, మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు, మీరు మీరు ମାନେ ଆପଣ, ఏం పని ఏం ମାନେ କ'ଣ, ପାନି ପାନି ମାନେ କାମ, କାମକୁ ଆମେ ତେଲୁଗୁରେ କହିବା ପାନି, చేస్తుంటారు ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି କରାଯାଏ। ଓକେ, మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు, ଏହାର ଆନ୍ସରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ବା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତେଲୁଗୁରେ କିପରି କହିବା, నేను ఆఫీస్లో పని చేస్తుంటాను, నేను బిజినెస్ చేస్తుంటాను, నేను ମାନେ ମୁଁ, ଅଫିସలో ମାନେ ଅଫିସରେ ରେ ହିସାବରେ ଏଠି ଲୋ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଓକେ, పని చేస్తుంటాను ମାନେ କାମ କରୁଛି ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। నేను బిజినెస్ చేస్తుంటాను, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ పଚାରିବା ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ఉంటారు ଜାଗାରେ କେହି ଏଠି ఎక్కడ ఉంటున్నారు ବୋଲି ମଧ୍ୟ క్వశ్చన్స్ କରନ୍ତି। ଓକେ, ఎక్కడ ମାନେ କେଉଁଠି, ఉంటారు ବା ఉంటున్నారు ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ କ୍వశ్చన్స్ କରୁ। ଓକେ, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ଏଠି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏରିଆକୁ ନେଇକି କହିବା ମୁଁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପାଖରେ ରହୁଛି ବା ମୁଁ କୁକଟపల్లి ପାଖରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ తెలుగుରେ କହିବା నేను విశాఖపట్నం దగ్గర ఉంటాను, నేను కుక్కడపల్లి దగ్గర ఉంటాను, నేను ମାନେ ମୁଁ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ దగ్గర ମାନେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପାଖରେ, କୁକଟపల్లి దగ్గర ମାନେ କୁକଟపల్లి ଗୋଟେ ଏରିଆର ନା, దగ్గర దగ్గర ମାନେ ପାଖରେ, ପାଖରେ ହିସାବରେ ଏଠି ତେଲୁଗୁରେ କହିବା దగ్గర దగ్గర, ఉంటాను ମାନେ ରହୁଛି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ୱାଇଜ୍ କହିବା। ଓକେ, କାହାକୁ ବି నేను విశాఖపట్నం దగ్గర ఉంటాను, నేను కూకట్పల్లి దగ్గర ఉంటాను, କେହି କେହି ఉంటాను କହନ୍ତି ତ କେହି କେହି ఉంటున్నాను ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହନ୍ତି। ଓକେ, ఉంటాను ବା ఉంటున్నాను ମାନେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହୁଛି ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି କହିବା। ଓକେ, ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଏବେ కాకినాడ ପାଖରେ ରହୁଛି ବା ଏବେ కాకినాడରେ ରହୁଛି, ఇప్పుడు కాకినాడలో ఉంటాను, ఇప్పుడు కాకినాడలో ఉంటున్నాను, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ମାନେ ଏବେ, కాకినాడలో ఉంటున్నాను ମାନେ కాకినాడରେ ରହୁଛି। ଓକେ, ସପୋଜ ఫ్రెండ్స్ ଆମେ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବା ଆମ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି క్వశ్చన్స్ କରୁନା, బేసిక్ క్వశ్చన్ କ'ଣ ନେବେ, କ'ଣ ନେବେ, ఏం తీసుకుంటారు, ఏం తీసుకుంటారు, ఏం ଜାଗାରେ କେହି କେହି ଏଠି ఏంటి తీసుకుంటారు, ఏంటి తీసుకుంటారు ଏପରି ମଧ୍ୟ క్వశ్చన్స్ କରନ୍ତି। ଓକେ, ఏం ବା ఏంటి ମାନେ କ'ଣ, తీసుకుంటారు ମାନେ ନେବେ ହିସାବରେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲରେ କାହାକୁ ବି క్వశ్చన్స్ କରିବା। ఓకే, తీసుకుంటారు, ఏం తీసుకుంటారు, ఏంటి తీసుకుంటారు, ଏଠି ଆମେ ଏପରି ବି ପଚାରୁଛେ టీ ନେବେ କି, କଫି ନେବେ କି, ଏପରି ବି ଆମେ ପଚାରୁ, ହଁ ନା? ତାହେଲେ ସେଠି ତେଲୁଗୁରେ ପଚାରିବା టీ తీసుకుంటారా, కాఫీ తీసుకుంటారా, టీ తీసుకుంటారా ମାନେ టీ ନେବେ କି, కాఫీ తీసుకుంటారా, కాఫీ ନେବେ କି, ଏପରି ଆପଣ ତେଲୁଗୁରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଓକେ, టీ తీసుకుంటారా, కాఫీ తీసుకుంటారా, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରି କେବେ କେବେ ଏପରି ବି ପଚାରୁଛେ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର, ఏం కావాలి, ఏంటి కావాలి, ఏం ବା ఏంటి ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, కావాలి ମାନେ ଦରକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ఏం కావాలి, ఏంటి కావాలి। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ବା କିଛି ଯଦି ଅନଇଜି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହୁନା ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ, జాగ్రత్తగా బసండు, ଠିକରେ ବସନ୍ତୁ, ଏପରି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ତେଲୁଗୁରେ କହିବା ప్రశాంతంగా కూర్చోండి, ప్రశాంతంగా కూర్చోండి, ప్రశాంతంగా ମାନେ ଆରାମରେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା ప్రశాంతంగా, కూర్చోండి ମାନେ ବସନ୍ତୁ। ଓକେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବେ ପ୍ରଶାంతంగా కూర్చోండి। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସହଜରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିବେ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିକି ନେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ୟୁଜଫୁଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୟୋର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।